अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों या शोहरों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं सौदा हजरत जुबैरिया रजी अल्लाह ताला की सीरत का दूसरा पार्ट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो भी सौजा आई वो नाकाबिल तारीफ थी। हर सौजा दीन में पुख्ता इल्म रखती थी और अल्लाह बेइंतहा तक़वा हासिल था। दूसरों की इस्लाह करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हदीसें बयान फरमाती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद और बहन भाइयों का इस्लाम कबूल। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हारिस बिन अबू ज़रार, दो भाई उमरू बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन हारिस और एक बहन अमरा बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हम सभी मुसलमान होकर शर्फ़े सहाबियत से सरबुलंद हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अब्दुल्ला बिन हारिस के इस्लाम लाने का वाक़या बहुत ही दिलचस्प और ताज्जुब खेज़ है। चुनाचे मरवी है कि ये अपनी कौम के कैदियों को छुड़ाने के लिए दरबार रिसालत में हाजिर हुए। इनके साथ चंद ऊंट और एक सिहा लौंडी थी। उन्होंने इन सबको रास्ते ही में छुपा दिया और फिर बारगाह रिसालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर असीराने जंग यानी अपने जंग के कैदियों की रिहाई के लिए दरख्वास्त पेश की। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कैदियों के फिदिये के लिए क्या लाए हो? कहा, कुछ भी नहीं। ये सुनकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया। ये सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया, तुम्हारे वो ऊँट कहाँ हैं और वो सिहा लौंडी किधर गई जिन्हें तुमने फलां मुकाम पर छुपाया था? जुबान रिसालत से ये इल्म गैब की खबर सुनकर अब्दुल्ला बिन हारिस फौरन पुकार उठे, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह सुजल के सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुजल के रसूल हैं। गोद में चांद। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना जुबैरिया बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह अज़्ज़ुजल ने बहुत से फज़ाइल और कसीर बरक़ात से नवाजा था, जिनमें से एक ये है कि सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निकाह से चंद रोज पहले ही ये ख्वाब के जरिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस फजीलत बेपाया की बिशारत दे दी गई थी। चुनाचे खुद इन्हीं से रिवायत है, फरमाती हैं कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से 3 रोज पहले मैंने एक ख्वाब देखा, गोया एक चांद मदीना मुनव्वरा से चलता हुआ आ रहा है, हत्ता कि मेरी गोद में आ पड़ा। मैंने लोगों में से किसी को इस ख्वाब के बारे में बताना मुनासिब न समझा, हत्ता कि जब रसूल नाबदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई और हम कैदी हो गए तो मुझे अपना ख्वाब पूरा होने की उम्मीद हो गई। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना जुबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इबादत और रियासत की खुशबुओं से खुशबूदार गुलदस्ता की एक महकती हुई कली हैं। बहुत ही ज्यादा कसरत से इबादत करती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत से मुताल्लिक एक वाक़या सुनिए। एक बार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद इनके हुजरे से तशरीफ ले गए। ये इस वक्त अपनी सिजदागाह में थी। फिर चाश्त के वक्त वापस आए। ये अब भी इसी जगह बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, तुम इस वक्त से यही बैठी हुई हो जबकि मैं तुम्हें छोड़ कर गया था? अर्ज किया, जी हाँ। फरमाया, मैंने यहाँ से जाने के बाद 4 ऐसे कलमात 3 बार पढ़े हैं कि अगर उन्हें तुम्हारी सारे दिन की इबादत के साथ वज़न किया जाए तो वो भारी निकले। वो कलमात हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदादा खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। एक बार और सुन ले वो कलमात।
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ عز و جل، یہ تھا ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق عبادت۔ اللہ عز و جل امت کی اس عظیم ماں کے صدقے ہمیں بھی کثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعے کے روز ان کے پاس تشریف لائے اور وہ روزے سے تھی۔ آپ نے سوال فرمایا کیا کل روزہ تھا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا آئندہ کل رکھنے کا ارادہ ہے؟ عرض کی گزار ہوئی نہیں۔ فرمایا تو روزہ اختیار کر لو۔ اسلامی بہنوں، رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ایام کے روزوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ موب خیر برکت اور رب تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا باعث ہے، لیکن تنہا جمعے کے دن کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اور جمعے کے دن کا روزہ رکھیں تو سنیچر کا یا اس سے پہلے جمعرات کا بھی روزہ رکھیں۔ جس طرح عاشورہ کے روزے کے پہلے یا بعد میں ایک روزہ رکھنا ہے، اسی طرح جمعے میں بھی کرنا ہے، کیونکہ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتے کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہ یعنی شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو تنہا جمعہ یا ہفتے کا روزہ رکھنے میں کراہت نہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب روز اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرتی رہی، اور پھر سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے کم و بیش 40 سال بعد ربیع الاول 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر سفر آخرت کو روانہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حاکم، اس وقت کے حاکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کو مدفون کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ اللہ عز و جل ان پر کروڑوں کروڑ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہم گنہگاروں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اب بس پورا ہو گیا ہے پھر ان کا چیپٹر۔ اب انشاءاللہ کل حضرت ام حبیبہ کی ذکر شروع ہوگا۔ آپ لوگ اور سے سنیے ان سب ماؤں کے بارے میں اور تھوڑی بہت نالج رکھیے، تاکہ اگر کسی سے کوئی سوال جواب ہو تو ہمارے دماغ میں آ جائے کہ ہم نے بھی ان کے بارے میں سنا ہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔